আমরা সবাই জানি যে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত এবং ত্রিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীর পরেই এই রাজ্যে তাদের বসবাস। জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। মিয়াও কেহাচিনি অনারেবল চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরা রাজ্যনি মুখ্য বং মিয়াও ইনগ্রেशन लेखेहा आरो इनखौ बिनि केहा अनफर्चुनेट हिमयो बिनि स्टेटमेन्टो चौनोहा जे बंसामो रियां नाकी बांग्लादेश থেকে ত্রিপুরাতে ত্রিপুরি কমিউনিটিদের পরে এসেছিলেন মানে রিয়াং রাও বড় বহুত বছর পর ফাইও হিমদিকে বুংসাকনা কে আবো খুব আনফরচুনেট একজন চিফ মিনিস্টার হি ইজ দ্য রেসপন্সিবল পারসন দ্যাট ইজ টোটালি আনফরচুনেট এন্ড উই ক্যানট অ্যাকসেপ্ট দিস কমেন্ট no this is not a political truth is truth buimano alba samse chamo chayan ko ya ang sagrana statement sara ami bokhe ang kehai nim khawa ang mato mokhe aboko buino samse chong kuno bangladesh ni phaimo klaya tripura rajyo kangsino tongu history chong bono sio abon bai ang masao jate bodima statement rao riang kheno hamnai ar hiang masam kause केहानी विरुद्ध होया जता सत्य प्रभाव माने कौनो मा सबसे आबन भाई संसाओ कुनो केहा भाई मतया क्षेत्रे मोहा चों बरो चिनी आरिया अब तो तुतौराब लेका आमसा नो दिस इज नॉट अ पॉलिटिक्स आले पॉलिटिक्स कैन भाई भमया क्या मतन आं जेता नुबो जेता खनामो आबनो सामस आंबे चिनी बोजे होजागिरी फेस्टिवल हा नॉन रिलीजन नॉन बरो कुनो कास्ट कम्युनिटी रिलीजन्स नि मैटर टोय आंबे चौनायो जत्तो सोसाइटी जत्तो सेक्शन ब्रो इक्वली चौ मर्यादारियो रेस्पेक्ट क्यों एवं जत्तो नरो इक्वल चौ तोनै बायनो चौ चेष्टा क्यों के आबन बाय चौ चिनी ब्रू समाज चों तीनो बिस्लाय तला आरो इबो चों बिबाय ट्रेक क्या भाई माने चैलेंज चों लाये ट्रेक क्या भाई बालेर मा आबन पावया आरो इबो चों सासा नो डेवलप केनेके चिनी सोशियो इकोनॉमिक डेवलप केनेके एवं कल्चरली ट्रे डेवलप